vede. To je zvuk Kawasakija. Vede. Japanska mašina od 500 kubika, kad je voziš... Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru imamo Kawasakija. Ona je malo bila uvodna šala ovdje za ovaj, ali je fora, morate priznat, Kawasaki škripi, ovo ono, razumite. Uglavnom, danas na repertoaru je Kawasaki. Baš kao Kawasaki. Ne može biti Suzuki. Ne može. Ninja 1000 SX, dakle ovo je nekakav napredan model onoga Z1000 SX-a koji je bio dosta tvrd, ima je puno tih nekih sitnih mana, on se prodaje od 2011. Ovaj model je došao 2020. i popravio je sve te sitnice što je treba. Znači radi se o motoru sa red na 4 cilindra, 140 konjskih snaga, 111 Nm okretnog momenta što je pozamašno, znači da će motora biti u svim okretajima, ja pretpostavljam, i na svu sreću ima sam ga prilike voziti čak nekoliko dana. Jedan cijeli dan me uvatila kiša na motoru, tako da vozio sam ga i po kiši, po suvome. Napred i natrag ima podesivi ovjes, to je bilo nekako i za očekivati. Standardne dimenzije guma 17, s tim da je naprijed 120, straga čak 190, znači ima komad valjka. Visina sidala 835 mm ili ti ga 83,5 cm. Nije loše, znači moće ga voziti neko niži, iako nije baš preporučljivo. Težina motora sa svim tekućinama iznosi 235 kg, a u rezervar nam stane čak 19 litara, što za ovako nekakav moderan motor i nije toliko loše. Odmah što mi se sviđa je što je motor naprijed stvarno masivan. Možda nemate dojam da je ovo ko neki, ajmo reći, R. Ovo spada u neki sport touring. Ovaj kufer ga čini dosta mekanijim, da izgleda mekanije nego što zapravo je. Iako smatram da stražnji kraj mu je nekako nedovršen. Fali mu malo bublastija guzica, ali dobro, to je, jel, to ide sa ovim modernim motorima. Naravno, motor je opremljen sa tempomatom, modovima vožnje, možete ugasiti traction control, sve ove gluposti, antivili, ne znam ni ja šta sve ne. Znači ono klasika za 2020, puno elektronike. Motor je klasično vodeno hlađenje, znači tu nema nekakvih novosti, 6 brzina. Znači ovo vam moram pokazati, pogledajte sad razliku kod izgleda, pogledajte sad kako moćno izgleda, a vidite kad mu podesim ovaj vizir. Ne znam da se na kameri vidi, ali ovako sa strane kad gledaš motor, kao je vizir dignut, izgleda jako ružno, ali bar je funkcionalno ako ništa. Tako da eto, to sam morao pokazati, to mi je odmah upalo u oko i onda se rađe vozim sa ovim spuštenim, ovako, da mi bar ne puša u glavu. Ovi štitnici za ruke nisu tvornički, to je ono kupljeno na eBayu što se kaže, tako da to inače ne ide uz motor. Kawasaki inače ima sportske kočnice, dosta dobre, gore Nissinova pumpa, a dole imamo Tokiko klješta. Moram priznat da ovo stvarno baza puca iz outputa quick shifter. Šta se tiče položaja vožnje, kad imate osjećaja da vozite R-a, ali su ruke uspravno, znači ono ne ležite savijeni u leđima, da to tako kažem.
Sad je trenutno visir spušten skroz dole. Evo ga, sad smo ga digli. Dosta mi je udoban, imam prostora za noge. Lipo ulazi u zavoje, tu nema šta. Asti Isus. Evo ispala kamera. Je. Jeba majku, stvarno je GoPro. Šta se tiče same udobnosti motora, tu sam dosta zadovoljan, lipi položaj nogu, motor se stvarno lagano vozi, je malo težak, nije najagilniji kad se vozimo sporo, ali dosta je precizan, stabilan na cesti. Retrovizori su mi katastrofa, znači na retrovizorima ja jedva vidim stvari, jer ovdje točno po ovim rubovima izobličuje sliku i vi vidite da je tu nešto, ali ne možete uopće razaznati ni šta je to, ni kud, ni kamo, ni zašto, i to mi je jako iritantno. Kako puca quick shifter, ali ima ono dosta dobar zvuk, ono 4 cilindra, ovo ono, ne mogu se požaliti. Kad motor krene, postaje dosta agilniji. Ajmo mi sad vidjeti kako ovo ide u gasu. Dosta lipo leži u zavoju. Još je danas nešto ekstra vjetrovito. Pa evo, moram priznat da se vozim u 6. brzini i da motora ima u niskim, visokim, srednjim okretajima, a leži u čoši dosta dobro. Znači pri velikoj brzini, ali pričamo o baš velikoj brzini, osjetite volan kako se trese, to mi se ne sviđa. Definitivno bi mu stavio amortizer volana, iako njemu ovjes to dosta dobro odrađuje. Ajmo sad vidi ovdje šta će dati u trećoj. Vede. Pa mogu reći da ovo bilo dosta dobro. Ovdje je napravljen super. S obzirom da je Sport Touring motor, jako mi se sviđa ovo. Kako
ovo ispucava snagu. Znači stvarno je motor pre linearan. Znači bez obzira u kojoj ste brzini kad mu date gasa, stvarno vuče svugdje jednako i stvarno lipa mašina. E sad me zanimaju ove ćoše, s obzirom da je malo slab u agilnosti, malo se teže pribacuje, šta zbog široke gume, šta zbog mase, ali se vozi bolesno dobro. Inače sad su nam isključeni svi modovi, znači ono vozimo u gasu totalnom. Odličan je, stvarno je odličan. Imam i lipu snagu, znači stvarno se ne mogu požaliti. Vede. Evo naše najdraže ćoše. Vede. E sad ste mogli vidjeti zašto je ovo i sport i touring motor. Znači retrovizori su mi stvarno ono jedna manica, mašina perfektna, kočnice su dobre, to sam nekako i navikao od Kawasaki, on gura taj neki sportski stil, tako da tu me nije ništa iznenadilo. Znači nisu najbolje kočnice, nisu ni najgore, definitivno motor nije za početnike, a mi sad idemo baciti ovdje opet ovaj zavoj. Zaštita od vitra mi je stvarno preloša, znači bez obzira ovako je malo bolje, ali primam dosta vitra ovdje u ramena. Očekujem od motora ako je ovako širok i glomazan da bude malo više zaštićen od vitra, ipak je ovo sport tourer. Ovdje nije najbolji koji sam probao, ali je definitivno odličan. S obzirom na sport touring segment, ja bi ga što se mene tiče možda malo čak i utvrdija, ali ovako kad se prolazi priko rupa uopće se znači ne primijeti da prolazite priko rupa, znači jako je zahvalan što se toga tiče. Sad me ovo zanima, u biti ne zanima mene nego vas. Vrhunski leži motor, nemam šta reći. Sve dok se ne dođe do neke baš prevelike brzine, onda nije baš najpitomiji. Ja bi mu definitivno ugradio amortizer volana iz razloga što smatram da bi treba biti malo stabilniji na velikoj brzini, ali pošto je sport tourer onda mu to mogu i oprostiti. Znači pogledajte sad ovo, sad smo u 6. brzini, 4000 okretaja i gledajte sad ovo. Znači motor brutalno ide. Tamo kad već dođe na 11.000, onda tek ovdje kad dođe na 11.000, onda ima svih 140 konja, ali mašina ko mašina, ja sam i prezadovoljan.
Dajte vi što ovo dobro leži na cesti. Malo je trom za pribacivanje ovako kad se brzo vozi s jedne strane na drugu jer ipak je težak. Ima straga gumu 190 što mu definitivno u tome ne pomaže. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije, pa mogu vam reći da čak sam i malo oduševljen i naspram recimo nečega sličnoga što sam vozija, nekakvi Tracer i tako dalje. Znam da Tracer nije izravan konkurent, ali ovo je puno zabavnije nego Tracer. Prvo bih krenija s jednom ocjenom, ocjena bi bila 9,5 od 10, stvarno sam oduševljen s ovim motorom, jako je zabavan, ima dosta snage, sviđa mi se čak finish rezervara, plastika i tako dalje, što nije baš ono najjeftinije smeće. Također tu je uključen i quick shifter koji je jako zabavan, Krapović koji je na malim okretajima dosta tih, međutim kad se razuzda to bude baš lip zvuk. Kufer, retrovizori, Prvo ćemo krenuti sa negativnim stvarima, znači ono što mi fali je zaštita od vitra, znači bez obzira u kojem položaju stoji ovaj vizir, je li ovako, zaštita od vitra je stvarno loša, znači puša mi u glavu ili u prsa, znači kako god ga stavija imam te jake udare vitra, a pošto je ovo jako brz motor, tu dolazimo do problema i mislim da bi se trebalo malo poraditi na tome, sad uzimat neki veći vizir, to će onda izgledati malo čak i nakaradno, znači dosta vam ubija užitak vožnje. S obzirom da je sport tourer i treba bi imati malo bolju zaštitu ovdje oko glave i prsa i samim time na volanu osjetite na velikim brzinama malo trešnju, tako da bi definitivno i doda jedan amortizer volana. Također među manama bi naveo i retrovizore, znači retrovizori prvo što su ružni, ali dobro estetiku nećemo gledat. Vidljivost na njima je jako loša, izobličuju sliku na svim ćoškovima, znači nisu baš kristalno jasni, mene to smeta, ja volim da su mi retrovizori pregledni, a s obzirom da je veliki masivan motor naprijed, stvarno ne razumijem zašto nisu stavili neke malo veće retrovizore koji bi jednako dobro izgledali, to jest čak i bolje bi izgledali nego ovi. Ovako sad izgleda kao neki kukac sa ovim retrovizorima. Također među manama bi nadoda da nije baš najagilniji motor, znači ono dosta je težak i onda kad su one male kratke okuke zna biti malo težak s pribacivanje s jedne strane na drugu, znači više nekako voli duge zavoje, veće zavoje, to jest nekako otvoreniju cestu. Potrošnja s obzirom da je sport tourer 8,5 litara za ovako nešto novo pozamašno, ali za ono što dobijete zabavu definitivno po meni vridi. Cijene su im dosta visoke polovnih, tako da je malo čak i preskup, ali kad gledamo da ovo i Tracer 900 košta jednako, definitivno je ovo ono što bi ja uzeo, a pogotovo zato što još ima i 4 cilindra. Znači šta se tiče nekih pozitivnih strana, mašina 10 od 10, znači može biti dobra za touring, ima ga u svim okretajima, bez obzira jeste li u 3., 4., 5., 6. Linearan je, nema nikakvih trza, znači stvarno je krivulja ispeglana vrhunski, nema nikakvih rupa, vibracija, jako mi se sviđa, znači čak i kad se koristi i za brzu vožnju. Jako udoban motor, ima dosta mjesta za noge, osjećate se moćno udobno, kao da sjedite na eru, a zapravo ne sjedite na eru, tako da to mi je recimo bilo super. Može naravno on zavoje i kratke dobro uvatit, međutim sviđa mi se njegova stabilnost i preciznost kod velikih okuka. Jako precizan, znači di ste ga zacrtali stvarno tamo ide na one duge velike okuke i to mi se sviđa i ne gubi snagu. Quick shifter je naravno mi najveća i najdraža pozitivna strana, znate da obožavam quick shiftere, najnepotrebniji luksuz na motoru, ali je gušt. Ima najmoderniju tehnologiju, tempomat, grijanje ručki i tako dalje, znači u nekakvoj sport touring klasi, za mene je to jako dobro, traction control, dosta modova vožnje, možete isključiti ovo ono. Na primjer, kad sam ga vozio sad po kiši, staviš ga u rain mod, možeš ga gasira koliko god hoćeš, on jednostavno ne ide. I to je ono što mi je bilo super, znači dobar je i za nekoga ako nema baš toliko puno iskustva
može mu spasiti glavu, ali ja ga ne bi preporučio za početnike jer je jako divlja i brza mašina. I naravno moram priznati da mi se sviđa ovaj styling, znači kvaliteta rezervara, plastika i svega skupa je jako dobro i kvalitetno, bolje nego što sam očekivao. Ima agresivan izgled, ali samo do ovdje. Odavde malo mi je mršav i fali mi ga nazad. To je bilo to, hvala vam što ste gledali ovu recenziju, nadam se da vam se svidjela, lajkajte, šerate i subscribeajte i nemojte zaboraviti na ST Moto web shop dole u opisu videa i vidimo sljedeći put. Pozdrav!